Asan? Dito kami sa Duomo Cathedral at meron ditong show. Break dancing na. Alright. Nice. Alrighty then. We're here in Milan, Italy. Wow, ang galing. Di mo, no? Kahit ang lamig-lamig, no? Ganun ang suot niya, no? Oh, ano? Next. Gusto nila, pinapalakpakan sila, eh, oh. Pak. Ano ba naman to? Sapaw. Hey, you blocked my way. What in the world? May sapin sila, eh, oh. May sapin. Yun, oh. Pak! You know? Galing! Alright! Hindi mo sila tumatama sa sabi. Hindi, pagka nag-spin doon. Kasi hindi sila makakaspin dito. So, ano ba to? Contest o showdown lang? Yun, oh, nandun na siya, oh. Ayan, kasi may kasamang ulo. Pak! Alrighty then. Nice. Kailangan ng audience, audience impact. Pareho naman ang ginagawa nila, eh, oh. Yun, oh. Hindi naka-helmet kaya hindi niya kailangan nandun. Pak! Para kita ko yung Christmas tree, eh. Dito sa Duomo Cathedral. Gara, oh. Naamoy niyo ba yung may pagka... Tayo ng kalabaw. O kaya hep-hep. Parang amoy toilets. Ayaw kanina. Oo, para Yan, paglabas natin doon sa store, di ba? Ba may girl, ano to? Magic? May magic, ah. Okay, yan na ba yung ano? Yan na yung mukhang rarampa to, no? James Carter. Ay, shit. Oo. Let me see if you can pull off this stunt. Ok, gente, ok. Siamo arrivati al gran finale. Vi faccio la domanda. Vi sta piacendo lo spettacolo, sì o no? People, do you like the show? Yes. Yes? Ok, thank you. Gente, adesso noi faremo il gran finale, ma noi vogliamo dirti una cosa. Come sapete già, questo è il nostro lavoro, ma noi lo facciamo de cuore, divertire le persone, fare un sorriso e Nangatog na ako. ma noi viviamo di questo. Per quello siamo arrivati al momento della offerta. Gente, se ti è piaciuto lo spettacolo, prego. Se ti piacerà il gran finale, prego. Gente, Prego. se non hanno niente, non c'è un problema. Di là c'è il bancomat. Sto scherzando. People, if you like the show, please show your love on the hat.
Ok? Adesso faremo Ah, un giro, una donation. piccola Yan ah. e poi faremo il gran finale. Siete dei Hotdog. Rossi, people. Okay, let's go. Nangihingi na.